el equipo de sonido nos conecte por la videoconferencia. ¿Nos oyen ahora? El micrófono está desactivado en la otra parte. Ahí indica que está desactivado. A ver si el técnico de sonido nos lo coloca y entonces vamos a iniciar la sesión. En otra parte. Sí. Claro, no los oye. Perfecto, yo le he desactivado. No, lo han vuelto a desactivar. Perfecto. Bien, se reanuda la sesión. Vamos a tomar declaración como testigo porque está preparada la videoconferencia, creo que es con Marbella, al último de los testigos previstos para el día de hoy. Buenos días, Marbella, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿No me oyen? Nosotros sí les oímos a ustedes. Ahora sí se escucha, señor. Les oímos muy lejos, como si estuviesen situados muy lejos del micrófono. Mire, queríamos tomar declaración como testigo a Juan González Hidalgo. ¿Es este señor que vemos en la imagen? No nos oyen. No nos oyen. No. Por favor, el técnico de sonido tiene que solucionar este tema. No nos oyen desde en Marbella. Es problema suyo. Pues entonces córtenos la conexión. Vamos a ir llamando a otro de los testigos presenciales y mientras tanto a ver si ya se soluciona y podemos seguir con el testigo que está allí presente. Vamos a ir con un testigo y inmediatamente volvemos a contactar a ver si es posible. El siguiente testigo, que sería el testigo 153, ha sido renunciado por la parte James Bishop, y el siguiente sería Klaus Weber. Por favor, le ruego mucha brevedad para ver si podemos de forma más o menos ágil volver a establecer la conexión con Marbella. Siéntese, la señora es la intérprete de inglés, de alemán. Juro, promete desempeñar bien y fielmente su cargo de intérprete. Buenos días, dígale que se puede sentar y pregúntele su nombre y apellidos. Klaus Weber. Dígale que comparece como testigo en este acto, que si jura o promete decir la verdad. Ja. Dígale que la ley española castiga el mentir en este acto, que es mi deber advertírselo, no es porque sospeche que lo vaya a hacer. Ich weiß. Lo sé. El señor letrado de la defensa que ha propuesto su declaración como testigo puede preguntarle. Sí, con la venia de la sala. Buenos días, señor Reder. En representación de, perdone. En representación de don Jesús Sánchez. Las preguntas, por favor, muy cortas para facilitar la traducción. Lo voy a intentar, señoría. Quiero que el señor Weber nos diga cuál es su profesión, su actividad comercial. Können Sie uns bitte Ihren Beruf sagen? Worin besteht Ihr Beruf? Ich bin Briefmarkenhändler. Soy comerciante de sellos. ¿Desde cuándo? ¿Seit wann? Ich habe Jura studiert, war hinterher bei der Allianz angestellt und seit ungefähr 30 Jahren bin ich selbstständiger Briefmarkenhändler. Yo he estudiado Derecho, luego estuve trabajando en Allianz y desde hace 30 años me dedico al comercio de sellos como autónomo. ¿Es usted mayorista de sellos o vende en una tienda al público? Sind Sie Großhändler oder haben Sie ein Geschäft? Ich habe kein Geschäft, ich habe Großhandel im Prinzip betrieben. No tengo ninguna tienda. Trabajo básicamente como mayorista. ¿Desde cuándo conoce usted o conoce usted de la existencia de la actividad del señor Sánchez?
Seit wann kennen Sie Herrn Sanchez, beziehungsweise seit wann wissen Sie, dass Herr Sanchez diese Tätigkeit ausübt? Ich weiß das nicht genau, aber Ende der 90er Jahre habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal in Paris auf einer Münzen-Briefmarkenmesse getroffen und dort Münzen für meine Sammlung gekauft. No me acuerdo exactamente, pero eso fue a finales de los años 90, cuando lo encontré por primera vez en París. Fue en ocasión de una feria de monedas y de sellos, le compré monedas. ¿Ha mantenido usted con él relaciones profesionales o comerciales ininterrumpidamente después? Ininterrumpidamente, sí. Im Anschluss daran haben Sie eine Geschäftsbeziehung mit ihm aufgebaut? Ja, das war ungefähr ab dem Jahr 2000, 2001 mit Briefmarken. Sí, eso fue más o menos a partir del año 2000, 2001 para sellos, trabajábamos con sellos. ¿Qué tipo de sellos le facilitaba usted al señor Sánchez? Was für Briefmarken haben Sie ihm geliefert? Das war Thema Europa. Del tema de Europa. ¿De qué países? Aus welchen Ländern? Das waren Länder aus Deutschland, De Alemania, Österreich Austria und dann ab und zu auch Länder modernere Ware von, ja, ich glaube Rumänien oder Ukraine, aber das war nicht so sehr bedeutend. En erster Linie Deutschland, Österreich. Sí, esencialmente eran sellos de Alemania y de Austria, luego de vez en cuando más adelante también de Rumanía, de Ucrania, pero básicamente Alemania y Moldavien auch einmal. Y de Moldavia también. Una pregunta. ¿Conoce usted al señor Sánchez como Jesús Sánchez o como Alex Sánchez? Kennen Sie ihn als Jesús Sánchez oder als Alex? Jesús. Como Jesús. Jesús. ¿Cómo le pagaba usted el señor Sánchez? ¿Mediante transferencias bancarias? ¿Mediante pagos en metálico? ¿Ambos? Wie wurden Sie von ihm bezahlt? Über Banküberweisung oder bar? Meistens mit Banküberweisung, aber auch ab und zu bar. La mayoría de las veces a través de transferencia, pero alguna vez también en metálico. ¿Qué podía justificar pagos en metálico? ¿Por qué? Wie konnten Sie diese Barzahlungen begründen? Warum? Zum Beispiel, wenn ich auf einer Messe war, habe ich ihn getroffen, habe ich Bargeld gebraucht, um hinterher wieder einkaufen von anderen Händlern, die mich nicht kannten. Da kann ich nicht mit sagen, ich überweise das Geld, da war Bargeld vorrätig. Zum Beispiel. Ja. Bueno, por ejemplo, cuando lo encontraba en alguna feria, le pedía que me pagara en dinero en metálico porque necesitaba en la feria pagar a otros comerciantes, porque si no los conocía me pedían el pago en metálico. ¿Usted en el sector, en el mundo de la filatelia, es normal pagar en metálico a los pequeños coleccionistas? Ist es üblich in diesem Bereich der Philatelie, dass man bar zahlt, in bar zahlt? Ja, von Sammlern, von Privatleuten auf alle Fälle, von Händlern, die man kennt oder wo man bekannt wird, da kann man sagen, ich überweise es. Sí, en el caso de los particulares sí. En el caso de los comerciantes lo habitual es decir te hago la transferencia. ¿Conoce usted el programa del 50 aniversario de la CPT? ¿El 50 aniversario de la? Sí, conoce el programa filatélico del 50 aniversario. Kennen Sie ein Programm, Briefmarkenprogramm der 50er Jahre? 50er Jahre? Nein, 50 aniversario? Nein, es muss Sí, 50 Jahre Europa. Irgendwie ¿De so. 50 años de Europa? El programa del 50 aniversario, las siglas son CEPT. 11 EET. CEPT. Yo creo que si usted le pregunta por el 50 aniversario, Die Abkürzung va a tener que lautet saber. 11 CEPT. Die 50er Jahre. Abkürzung kenne ich nicht, aber ich weiß, dass es ein Programm gab 2006 für 50 Jahre Europa-Union.
Sí, la sigla no la conozco, pero yo sé que en el año 2006 hubo un programa dedicado a los 50 años de la Unión Europea. ¿Participó el señor Weber, participó él en la creación de este programa? Waren Sie an der Erstellung von diesem Programm beteiligt? Nein, an der Stellung nicht. No. ¿Aportó, A la creación no. aportó sellos para este programa? Haben Sie zu diesem Programm Briefmarken beigetragen? Ja, ich habe Österreich geliefert. Sí, yo aporté los sellos austríacos. ¿Eso quiere decir que el testigo, el señor Weber, es quien tenía el contrato con la autoridad postal de Austria? Heißt es, dass Sie einen Vertrag mit der österreichischen Post hatten? Nein, ich habe es von einem Händler in Liechtenstein gekauft. Der hat es von der Post bezogen und ich habe es zum Postpreis weiterverkauft und die Marken sind heute noch gültig zum Frankieren. No, yo los obtuve de un comerciante de Liechtenstein que los había adquirido de correos, a precio de correos, y hoy en día siguen siendo válidos aquellos sellos. Que siguen siendo válidos quiere decir que se pueden usar para franqueo postal. Das heißt, man könnte sie verwenden, wenn sie heute noch gültig sind. Selbstverständlich, ja. Sí, por supuesto. ¿Hay otros países que siguen permitiendo el uso para franqueo de estos sellos? Gibt es noch andere Länder, bei denen man diese Briefmarken zum Frankieren verwenden darf? Wenige, soviel ich weiß, ich glaube Türkei und vielleicht noch 2, 3 andere, aber die Postverwaltungen haben viele dieser Marken nach dem Verkauf für ungültig erklärt. Die Postverwaltungen tragen einen Teil der Schuld. Por lo que sé son pocos los países que lo permiten, entre ellos Turquía, eso porque los administradores de correos no lo han aceptado en algunos países. ¿Considera usted que el señor Sánchez es un comerciante mayorista relevante a la hora de conseguir sellos de tema Europa? Sind Sie der Meinung, dass Herr Sanchez ein wichtiger Großhandel beim Bezug von Europa-Briefmarken ist? Ja, ich glaube schon. Ich war ja im Büro in Genf und habe gesehen, dass es existiert und was an Ware vorhanden ist, und das hat mich sehr beeindruckt. Sí, creo que sí. Estuve en su despacho en Ginebra, vi lo que tenía ahí, su despacho, y lo que he visto me ha llamado la atención. ¿Conoce usted las instalaciones del Puerto Franco de Ginebra? ¿Conoce las instalaciones que tiene el señor Sánchez en el Puerto Franco? Kennen Sie das Büro, die Anlagen von Herrn Sanchez im Hafen, im freien Hafen in Genf? Im Zollfreihafen. Ja, ich war dort öfters, ich habe Briefmarken dorthin geliefert. Sí, estuve a menudo ahí. Ahí yo probé los sellos. ¿Usted ha conocido al señor Llorca? ¿Haben Sie Herrn Llorca kennengelernt? Nein. No. Wer ist das? No, ¿quién es? No. ¿Usted conoce al señor Amán? Herrn Amán, ¿kennen Sie? Nein. No. ¿Usted conoce al señor Marino Montero? Herrn Marino Montero, ¿kennen Sie? Ich habe den Namen gehört, aber ich kenne ihn nicht. He oído el nombre, pero no lo conozco. ¿No es una persona conocida o relevante en el mundo de la filatelia? Ist er vielleicht ein wichtiger Mensch im Bereich der... Ich weiß es nicht. Ich habe den Namen irgendwann mal gehört, aber das weiß nicht in welchem Zusammenhang. Aber im Briefmarkenhandel hat er für mich keinen Namen. Im Briefmarkenhandel. No, no lo sé. Oí el nombre en algún momento, en un determinado contexto, pero el nombre no me dice nada en el sector de la filatelia. Usted ha intentado, según creo, y lo hemos acreditado ya en la causa, adquirir los sellos procedentes del programa 50 aniversario. Sie haben versucht, Briefmarken von diesem Programm der 50er Jahre zu kaufen? Ja, ich habe vor 2 Jahren mal und auch ungefähr vor 2 Jahren mich an die Konkursverwalter gewandt und versucht, was mit den Marken ist.
habe versucht, die zu kaufen. Und ich war sehr enttäuscht, als ich hörte, dass die vor kurzem verkauft worden sind für einen unmöglichen Preis. Die wurden verschleudert. Ich hätte viel mehr bezahlt und andere Leute auch. Sí, eso fue más o menos hace 2 años. Yo me dirigí a los administradores concursales porque quería comprar los sellos y me quedé muy decepcionado porque no pude comprarlos y además luego me enteré de que se habían vendido por un precio muy bajo, que se habían mal vendido. Yo los habría pagado un precio mejor. Pues no hay más preguntas, señoría. ¿Alguna pregunta por el Ministerio Fiscal? Sí, con la venia, señoría. Señor Weber, se pronuncia así su apellido, ¿verdad? Weber. Weber. El señor Weber ha trabajado, ha sido proveedor de sellos de las sociedades españolas que le voy a decir. Waren Sie Briefmarkenlieferant von folgenden Gesellschaften? Gesellschaften, nennt Sie jetzt? Creative Investment, SL. Sí. Actio Collectors. Ich glaube, ja. Creo que sí. Stamp Collectors. Kann sein. Puede ser. ¿Conoce al señor Ángel Tejero del Río? ¿Den kennen Sie? Ángel Tejero del Río? Sí. ¿Quién era la persona responsable en las sociedades españolas que le he dicho? En Creative Investment y en Actio Collectors. ¿Quién era la persona responsable de esas sociedades españolas que trataba con el señor Weber? Bei diesen Gesellschaften, die er genannt hat, wer war der Verantwortliche, der mit ihnen Umgang hatte? Ángel Tejero. Ich glaube, Ángel Tejero. Ángel Tejero. ¿Conoce a la señora o señorita Isolde Mauns? Isolde Mauns, Mauns. ja, kenne ich. Sí, la conozco. Das war die Sekretärin. Sí, era la secretaria. ¿Del señor Tejero? Von Herrn Tejero. Ja. Sí. Quisiera que viera el señor Weber este documento. Sehen jetzt ein Dokument. Para la sala. El documento se encuentra señoría, en el anexo documental 8 del informe pericial, que son expedientes de la inspección, expediente de la inspección de Atrio Collectors, declaración del señor Weber, folio 8, repito, anexo documental 8 del informe pericial, expediente de la inspección de Atrio Collections, declaración del señor Weber, folio 8 del PDF. Quisiera que el señor Weber leyera primero este documento. Können Sie bitte dieses Dokument jetzt lesen? Ja, ich kenne das Dokument. Sí, conozco el documento. Dígale si lo ha escrito él. ¿Haben Sie das verfasst? Ja. Sí. La sociedad que pone aquí, Babafila GmbH, es la sociedad con la que el señor Weber facturaba a las sociedades españolas que le he dicho. Und diese Gesellschaft, Babafila GmbH, ist das die Gesellschaft, die die Rechnungen ausgestellt hat? Kreativ geliefert hat, ja. Und die Rechnungen ausgestellt hat? Ja. Sí, la que proveó de sellos. Muy bien. Mire, esta carta, la que tengo yo aquí, no tiene fecha, pero ¿puede el señor Weber situarse aproximadamente de qué año estamos hablando, si puede saber esta carta? ¿Cuándo la pudo escribir? Da steht kein Datum, aber wären Sie in der Lage, hier ein Datum zu setzen? Also wann? Das war nach dem 9. Mai 2006 auf alle Fälle. Seguro que fue después del 9 de mayo de 2006. Weil der Wunsch wurde an mich herangetragen, praktisch eine falsche Angabe zu machen. Weil der Wunsch, der geäußert wurde, ich soll falsche Angaben machen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. No, porque lo que me solicitaron fue que yo facilitara datos falsos y yo dije que no podía hacerlo. ¿Quién le solicitó que presentara datos falsos? ¿Quién? Von wem kam dieser Wunsch? Von der Frau Mauns. De la señora, fue la señora Mauns. Pero le dijo la señora Mauns, vamos a situarlo, vamos a ir con preguntas más cortas. La señora Mauns se dirigió al señor Weber por escrito, es decir, ¿esta es una contestación a un escrito de la señora Mauns
o una conversación. Aber Frau Manz hat sich schriftlich an Sie gewendet, hat sie an Sie gerichtet oder war das ein Gespräch? Ich weiß es nicht mehr. No me acuerdo. ¿Qué tipo de datos, dice el señor Weber, falsos le habían pedido que proporcionara a esa sociedad española? Welche Falschangaben mussten Sie liefern? Ich hätte liefern sollen, ich musste nicht, ich hätte liefern sollen, dass die Anzahl der Marken falsch wäre. Ich weiß, kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ja. Yo debía indicar que el número de sellos era falso. Tenía que decir que había facturado a la sociedad española mayor número de sellos que los que había facturado. Sollten Sie eine Rechnung für mehr Briefmarken aufstellen, als die tatsächliche Anzahl von Briefmarken war? Wahrscheinlich. Ich habe nie die Anzahl von Briefmarken auf meine Rechnungen geschrieben. Das waren immer Jahrgänge mit einem Preis. Die Rechnungen müssen ja alle vorliegen. Posiblemente sí, pero yo en mis facturas nunca indicaba el número de sellos. Ahí figuraba el año y el precio. Habló con el señor Ángel Tejero sobre este problema del que habla la carta. El señor Weber dice en esta carta que ha consultado con un asesor fiscal, con un asesor fiscal, y dice que si hubiera una inspección fiscal en Alemania, el señor Weber podría meterse en un buen lío si presentara datos falsos. Este problema lo comentó con el señor Ángel Tejero. Über dieses Problem haben Sie mit Herrn Tejero gesprochen, das heißt, daraus steht, dass Sie sagen, Sie haben das mit einem Steuerberater besprochen und er hat gesagt, falls eine Inspektion stattfindet, dann würden Sie dann in Schwierigkeiten geraten, Probleme bekommen. Haben Sie darüber mit Herrn Tejero gesprochen? Ich glaube nicht. Ich habe zur Frau Maunz, die war aus Garmisch, das war also ein Nachbarort von mir, die hatte ja ein bisschen Beziehungen, die war Bayerin auch. Ich habe gesagt, Frau Maunz, ich kann das nicht machen, weil das sind falsche Angaben und wenn es rauskommt, komme ich in Teufelsküche. Verstehen Sie, ich kann das nicht machen. Ganz einfach. No, creo que no. Yo lo hablé con la señora Maunz, que vivía cerca de un pueblo donde estaba yo. Ella también es de Baviera y le dije que no, que yo me podía meter en un lío. ¿Sabe el señor Weber por qué la sociedad española necesitaba modificar los datos de las facturas del señor Weber? Wissen Sie, warum die spanische Gesellschaft diese Daten auf ihren Rechnungen ändern musste? Weiß ich nicht. No lo sé. No se lo Hat mir explica. niemand erklärt. Haben Sie nicht erklärt? Nein. No, nadie me lo explicó. De acuerdo, muchas gracias. Ninguna pregunta. Vielen Dank. Keine Fragen mehr. Por parte de las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Por parte de las demás defensas, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Dígale que ya hemos terminado su declaración, que ya puede irse. Le agradecemos mucho que se haya desplazado para este testimonio. Verlassen und vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind, Kann ich im Saal sitzen bleiben? ¿Tiene que permanecer en la sala? No, puede irse. Okay. Sie können. Das auch nicht. Okay. André Levergnac. Ay, espera. Vamos a ver si está la videoconferencia preparada y pasamos la videoconferencia con Marbella. A continuación, el testigo André Lavergnac. Siéntese, por favor, señor intérprete. ¿Jura usted o promete hacer bien y fielmente su trabajo de intérprete? Lo juro. ¿Es francés?
Francés, señoría. Entrez, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Dígale que comparece como testigo, que si su nombre es André Lavergnat y que si juro promete decir la verdad. Vous comparaissez comme témoin. Oui, Votre nom, c'est monsieur André Lavergnat? Lavergnat. Lavergnat. Alors, vous êtes obligé de dire la vérité. Oui. Bien, el letrado que le ha propuesto como testigo puede preguntarle. Con la veña de la sala. Buenos días, señor Lavergnat. ¿Es usted de nacionalidad francesa o suiza? Votre nationalité est française ou suisse? ¿Cuál es su ocupación actual? Quelle est votre occupation actuelle? Je suis retraité. Estoy jubilado. Mientras estuvo en activo, ¿cuál fue su oficio, su trabajo? Pendant que vous étiez en actif, quel a été votre travail, votre métier? J'étais gérant comptable. Gerente contable. ¿Cuándo conoció usted al señor Sánchez? Quand est-ce que vous avez connu monsieur Sánchez? Au début des années 2000-2003, A principios de los años 2000, 2003. En esa fecha usted ya no estaba ya prejubilado. Pendant cette date-là, vous étiez déjà avec une prépension? non, No, todavía no. j'étais toujours indépendant. Seguía siendo independiente. Usted nunca ha sido entonces empleado del señor Sánchez. Vous n'avez jamais été alors employé de Non, monsieur Sánchez? j'ai jamais été employé de ma vie. No, nunca estuve empleado en mi vida. Su relación con él es una relación profesional o mercantil, o como se diga en Ginebra. Votre relation avec lui, c'est une relation professionnelle, d'affaires. Oui, non, ça comme on s'est dit en trouvé Genève. comme ça. Sí. ¿Cuál es exactamente su función, sus trabajos, sus servicios prestados al señor Sánchez? Quels sont exactement les services traités ou la collaboration ou ce que vous avez fait avec monsieur Sánchez? Eh bien, disons que je me suis occupé d'organiser toute une activité de réception, de tri et de contrôle dans le cadre des ports-francs de Genève. Dans le cadre Des ports-francs de Genève. me dedicaba a organizar, a recepcionar en el marco de unos fondos de Ginebra. De los fondos se refiere a la actividad del señor Sánchez en el Puerto Franco de Ginebra. Vous faites référence à l'activité de monsieur Sánchez dans le port franc. Oui. Correcto, sí. ¿Cuál es la actividad del señor Sánchez? Quelle est l'activité de monsieur Sánchez? Le négoce de timbre, à ma connaissance. Que yo sepa, el negocio de sellos. Puede ser también de monedas, objetos de colección, obras de arte. C'est possible aussi de monnaie, d'objets de collection, d'œuvres d'art. Oui. Sí. Sí. ¿Sabe usted si antes de desplazarse al Puerto Franco el señor Sánchez también desarrolló esta actividad en Francia? Avez-vous connaissance qu'avant de se déplacer au Port-Franc, M. Sánchez faisait déjà cette activité en France? Non. Non. ¿No lo desarrolló o no lo consta o no lo sabe? Vous ne le savez pas ou bien il ne l'a pas fait? Non, j'étais pas au courant parce que j'en ai pris connaissance que quand je l'ai rencontré. No, yo no estaba al corriente, únicamente me enteré cuando me Cuando encontré se con él. trasladó a Ginebra. Ok. Más en concreto, ¿qué tenía el señor Sánchez en Ginebra, Plus concrètement, en el Puerto Franco? qu'est-ce que M. Sánchez avait à Genève au Port-Franc? Alors, il occupait des locaux. Ocupaba locales, C'est à peu près 1000 mètres carrés de locaux, unos 1000 metros cuadrados aproximadamente, qui en fait étaient des locaux destinés au stockage et au triage de timbres. que estaban dedicados al almacenamiento y a los sellos, a la colocación de los sellos. ¿Qué actividades concretamente se hacían con los sellos? Quelles activités exactement faisiez avec les timbres? Alors, on a réceptionné à peu près 120 tonnes de timbres Pues recepcionábamos unas 120 toneladas de sellos sous différentes formes, par palette, par carton. en diferentes maneras, por pallets, en cajas. De 120 toneladas son muchos sellos. 120 tonnes. C'est énorme, oui. Sí, es enorme. ¿Con qué orígenes? ¿Qué es origen? De partout. De todos los partout. sitios.
de todo el mundo o de toda Europa? De tout le monde, De toute l'Europe, l'Europe. de toute l'Europe. Pour moi, ce que je recevais, ça venait d'Europe. Lo que yo recibía venía de Europa. ¿Qué se hacía con esos sellos? Qu'est-ce que vous faisiez ou qu'est-ce qu'on faisait avec ces timbres? Eh bien, on les réceptionnait, on contrôlait les listes de colisage. Bueno, los recepcionábamos, verificábamos con las listas de empaquetado Et ensuite, on les stockait en attendant les ordres. y los almacenábamos a la espera de órdenes. Cuando dice De órdenes, órdenes de pedidos, de vamos. pedidos, sí. El señor Sánchez es, por tanto, un puro mayorista, o un gran mayorista. Donc, M. Sanchez est un marchand en gros, un important Oui, c'est marchand un gros grossiste. Sí, es un importante mayorista. ¿Actuaba a título personal, como persona física, como comerciante individual, o utilizaba sociedades? Il utilisait des sociétés ou bien il agissait uniquement comme personne physique. Il avait des sociétés. Tenía sociedades. Unas veces unas sociedades intervenían en las operaciones y otras por indicación del señor Sánchez, entiendo. Donc, il y avait des fois où il y avait des sociétés qui intervenaient, d'autres fois d'autres sociétés qui intervenaient, suivant ce que M. Sanchez disait. Oui, on peut dire ça comme ça. Sí, se puede decir así. Una vez las mercancías han llegado a los almacenes, hasta los 1000 metros cuadrados que fueran del señor Sánchez, cuando hay que despacharlos y venderlos, ¿qué tramitación debe hacerse en el Puerto Franco? Donc, une fois qu'on a reçu ces marchandises, Oui. et que par après il faut les vendre, quelles sont les démarches qu'il faut faire au port franc? Il faut donc on recevait des listings, on recevait des ordres de préparation. Recibíamos órdenes de preparación, o sea, pedidos de preparación, On confectionnait ces commandes, preparábamos los pedidos, on les scellait, les precintábamos, elles passaient en douane et après elles étaient exportées à la destination. pasaban por la aduana y se enviaban al destino. ¿Quién se ocupaba de contratar el seguro? Qui s'occupait de faire le contrat d'assurance? L'assurance transport, El seguro Sí. de transporte, c'était les ports francs, c'était l'organisation des ports la francs. organización del Puerto Franco, De El mémoire. que yo recuerde. Es el Puerto Franco, la organización del puerto, quien contrata el seguro de transporte, quien negocia el... No se lo repita, vaya directamente, por favor, que si no complicamos mucho las traducciones. ¿Cuáles son las...? Que le he cortado el hilo, perdone. Sí, me ha cambiado completamente. Perdóneme. Pero Trataba lo de retomo... utilizar y a veces me confundo. No, señoría, hace perfectamente, lo retomo sobre la marcha. ¿Cuáles son las responsabilidades del transitaire, del consignatario, como se diga? Quelles sont les responsabilités du transitaire ou du consignataire? Là, le transitaire a l'obligation de, quand il prend en charge la marchandise, de la livrer à destination à l'adresse conforme qui est sur la lettre de transport aérien. Cuando se hace cargo de la mercancía, pues entregarla según lo que ponga en el documento de transporte aéreo, o el transporte, vamos. LTA. RTA. LTA. LTA, se llama la LTA. ¿La mercancía en algún caso le consta a usted que se remitiera a Forum Filatélico? Savez-vous si cette marchandise avait été envoyée à Forum Filatélico? Non. No. ¿Sabe usted si se ha remitido la mercancía que vendía el señor Sánchez o sus sociedades a unas sociedades que se llaman Atrio o Creative? Savez-vous si cette marchandise était envoyée à Atrio ou Creative? Oui, j'ai eu ces adresses-là, oui. Sí, he tenido estas direcciones. ¿Conoce usted que haya vendido el señor Sánchez o ha tenido como cliente importante al señor Amán? Savez-vous si M. Sánchez avait vendu à Atrio comme client de M. Amman? Je ne me rappelle pas des liens qu'il pouvait y avoir entre ces différentes personnes. Yo no recuerdo los vínculos que podía haber entre estas diferentes personas. ¿Entre qué personas hay? ¿Entre qué personas? Si vous voulez faire le ratio entre le nom des sociétés et les donneurs d'ordre. Entre los nombres de sociedades y los ordenantes. Vale. El movimiento de entrada y salida de mercancía
Usted ha dado antes ya una cifra de volumen o de peso en cuanto a la regularidad. ¿Eran diarias? Donc le mouvement d'entrée et sortie, vous avez déjà indiqué le volume du poids, mais ces entrées et sorties étaient journalières ou Pratiquement, oui. Casi siempre, sí. Le pregunto en concreto por una operación, no le sirvió documentos para agilizar el interrogatorio, que se planteó durante la instrucción y aún es mencionado en algún informe pericial. ¿Recuerda usted que hubo un problema, una confusión al cumplimentar unos Airwheel Bills con destino a un cliente, al haberse indicado por error una sociedad del señor Sánchez, Primadart y no Tousley? ¿Le suena? ¿Recuerda usted un episodio en el que se produjo un problema con los encargados del Puerto Franco al mencionar los Airwheel? Êtes-vous au courant s'il y a eu un problème ou une confusion au moment de rédiger les Airwheels où on avait indiqué par erreur Primadart au lieu de Townsley? Oui, je me souviens qu'une fois il y a eu une grosse erreur qui a été faite par la responsable du service des valeurs du Port-Franc. Sí, recuerdo que hubo un error importante cometido por la responsable de los servicios de valores del Puerto Franco. Ouais, je crois que de mémoire elle avait inversé les destinataires. Creo que, según recuerdo, había cambiado los destinatarios. ¿Lo recuerda usted por haber intervenido personalmente en la gestión de ese problema? Vous vous souvenez parce que vous êtes intervenu directement dans la gestion de ce problème? Je m'en souviens très très bien parce que d'abord je connaissais très bien la personne qui tous les jours prenait en charge, qui établissait les LTA. Bueno, lo recuerdo perfectamente porque conocía a la persona que emitía elle était catastrophée de l'erreur qu'elle avait faite. Las LTAs y estaba desesperada del error que había cometido. Por el error que había cometido. ¿Se solucionó el problema? ¿Ce problema a été résolu? Oui, on a modifié l'ordre sur la LTA. Sí, modificamos la orden en el documento de LTA. ¿Y se cobró el importe de esa venta? On a touché le montant de cette vente. ¿Cómo? Si se cobró el importe de la venta. Sí, de la operación. Si se cobró. Le montant de l'opération a été encaissé, a été touché. Alors là, non, c'est pas possible. No, no es posible. Pero se lo pregunto mejor. ¿Cobraron usted? ¿Esa venta se cobró 2 veces o solo una? Cette vente a été touchée encaissé l'argent de cette vente 2 fois ou une seule fois? Non, il n'y a eu qu'une opération. Non, solamente hubo una operación. On a fait la modification sur la lettre de transport et puis c'était fini. Se hizo la modificación sobre el documento de transporte y ya está. Gracias. Se cobró una sola vez. ¿Conoce usted el programa 50 aniversario? ¿Connaissez-vous le programme 50 anniversaire? Tout à fait. Sí, por supuesto. Entiendo que les dio a ustedes mucho trabajo. Ça vous a donné beaucoup de travail. Énormément. Enormemente. ¿Conoce usted a los proveedores de sellos para el programa de 50 aniversario? ¿Connaissez-vous le fournisseur de timbres pour le programme 50 anniversaire? Il y en a eu beaucoup. Hubo muchos. ¿De cuántos países? ¿De combien de pays? Il y avait 54 ou 56 pays. 54, que yo recuerde 54 o 55 países. ¿Nos puede decir si se produjo una incidencia y cómo se solucionó? Êtes-vous au courant s'il y a eu une incidence et de quelle manière elle a été résolue? La incidencia consistente en que había sellos de países que no habían autorizado las emisiones. C'était donc faire échange des timbres des pays qui n'avaient pas autorisé les émissions de ces timbres. Oui, il y a eu un problème là. Sí, hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Quel a été le problème? Eh bien, à ma connaissance, c'est les pays qui n'avaient pas donné l'autorisation d'émettre ces timbres. Que yo sepa, eran países que no habían autorizado la emisión de estos sellos. Et ils ont dû être détruits par le service des douanes suisses. Y tuvieron que ser destruidos por el servicio de aduanas suizo. ¿Asistió usted a la incineración de esos sellos? ¿Avez-vous assisté à l'incinération de ces timbres?
L'incinération proprement dite, non, parce que je n'avais pas le droit d'y aller, mais par contre c'est moi qui ai récolté les timbres, donc les émissions visées. Nous les avons chargées dans des bennes spéciales qui ont été ensuite sous contrôle des douanes, bien sûr. Elles ont été scellées et elles ont été convoyées avec la police et la douane à l'usine d'incinération. Yo no estuve presente en la incineración porque no estaba autorizado, pero sí me encargué de recoger todo, que fueron precintados y bajo custodia policial se llevaron a las incineradoras. Para este trabajo que usted dice que era enorme, ¿con cuántas personas contaban ustedes? Pour ce travail que vous avez dit qui était énorme, combien de personnes étiez-vous en tout? Oh, bon, ça s'est produit sur une certaine période. Eso fue a lo largo de un tiempo. Donc nous étions plusieurs, nous étions en tout cas 2 en permanence. Éramos 2 Et permanentemente. on avait recours régulièrement aux employés spécialisés, des manutentionnaires des ports francs. Y de vez en cuando pues echábamos mano de personas especializadas del Puerto Franco. No hay más preguntas, señoría. Ministerio Fiscal, Ninguna pregunta, sí. ¿alguna de las acusaciones particulares alguna pregunta? ¿Alguna de las demás defensas alguna pregunta? Merci beaucoup, monsieur. Nous Je venons vous en de prie. finir. Merci, madame. Nos indican que sigue habiendo problemas con el sonido, con la videoconferencia con Marbella. ¿Es posible que la defensa que ha propuesto ese testigo renuncie o necesita? Claro, se quedó descolgado el día que estaban todos los testigos propuestos de las operaciones inmobiliarias. Si el señor González Hidalgo no pudiera declarar hoy, nosotros renunciaríamos al final de la mañana. Sigue habiendo el problema de sonido, entonces por eso no puede declarar hoy. Pues entonces renunciamos a su testimonio serio. Bien, pues que se ponga en contacto, se ponga en conocimiento de Marbella, que a la vista de los problemas que tienen, el Ministerio Fiscal renuncia a la declaración del testigo Juan González Hidalgo. En el mismo sentido, cualquier defensa también, entiendo, ninguna defensa hace objeción. Bien, pues se tiene por renunciado. A continuación, Etienne de Chérissey, no sé cómo se llama. Buenos días. Buenos días. Pregúntele cuál es su nombre. ¿Qué es vuestro nombre, monsieur? Etienne de Chérissey. Dígale que comparece como testigo y que se jura o promete decir la verdad. Donc vous comparaissez comme témoin ou si vous jurez ou promettez de dire la vérité. Je jure, je promets de dire la vérité. Juro y prometo decir la verdad. Dígale que la Constitución, la legislación española, es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio, mentir en este acto. Donc, c'est mon devoir de vous avertir que la Constitution espagnole punit les personnes qui déclarent comme témoins et qui ne disent pas la vérité. De acuerdo. El señor letrado de la defensa que la ha propuesto puede preguntarle. Con la venia al tribunal. Buenas tardes, señor de Chérissey. ¿Cuál es su profesión, su actividad? En representación, señor letrado. Perdón, en representación de don Jesús Sánchez. Quelle est votre profession actuellement? Négociant en philatélie. Soy negociante o marchante de filatelia. ¿Desde cuándo? Depuis quand? Depuis 1988. De 1988. Desde 1988. ¿Conoce usted a don Jesús Sánchez? ¿Connaissez-vous monsieur Jesús Sánchez? Oui. Sí. ¿Lo conoce usted por Jesús o por Alex? ¿Vous le connaissez comme le prénom comme Jesús o comme Alex? Alex. Alex. ¿Cuándo le conoció? Quand est-ce que vous l'avez connu? J'avais 25 ou 26 ans, donc en 88 ou 80. Más o menos en el 88-89. Yo tenía 25, 26 años. ¿Usted ha mantenido con él relaciones comerciales consistentes en suministro de sellos? Vous avez maintenu avec lui de relations commerciales qui consistaient à la instalación avec des timbres. À lui vendre des timbres. Le vendía sellos. ¿Dónde estaba usted basado? Où était votre base à ce moment-là? À Paris. París. Actualmente se encuentra usted residiendo en Albania, entiendo. ¿Vous résidez en Allemagne actuellement? En Albanie. Ah, en Albania. Perdón, lo había entendido mal usted. Albania. ¿Sellos de qué tema, de qué tipo
facilitaba usted al señor Sánchez? Quel genre de timbre vendiez-vous à M. Sánchez? De quel genre, de quel pays? Des timbres Europa. Sellos Europa. Quand 5 ans, non, mais j'ai vendu juste une chose. Mais là, quand on a depuis 2002, c'est des timbres Europa. Bueno, cuando tenía 25 años, no, alguna cosilla, pero los sellos Europa desde el 2002. ¿De qué países? ¿De quel pays? Les timbres Europa sont de tous les pays d'Europe. Alors, Mais pas de l'Europe, pas de l'Union européenne, de l'Europe géographique. Bueno, los sellos, el tema Europa es de toda Europa, no solamente Europa comunitaria, sino de toda Europa geográficamente hablando. ¿Participó usted, colaboró en aportar sellos para un denominado programa del 50 aniversario? Avez-vous collaboré ou vendu des timbres pour un programme dénommé 50 anniversaire? J'ai collaboré à ce programme. Sí, colaboré con este programa. ¿Qué aportó usted? Qu'est-ce que vous avez apporté? J'ai négocié des contrats pour M. Sanchez Negocié contratos para el señor Sánchez et j'ai servi d'intermédiaire pour qu'il rachète des stocks de timbres-poste dans les administrations postales. y servía como intermediario para comprar sellos en las administraciones postales. No haré más preguntas, señoría, pero sí aprovecho la oportunidad para dejar formulada protesta a los efectos, en su caso, necesarios por habérsenos denegado la testifical de otros 7 comerciantes que habrían podido dar al tribunal mejor idea del alcance de la posición del señor Sánchez como proveedor de sellos en los distintos países y a los efectos de los retos. Para que se tenga por formulada esa protesta, usted debió hacerlo oportunamente en el momento de la inadmisión. Que no Sí, lo hice en su día, pero entonces no lo necesita reitero reiterar. para No entenderlo. tiene que reiterar nada en este momento, que no hace más que entorpecernos con eso las declaraciones que estamos siguiendo. Gracias, señora presidenta. ¿El Termino. Ministerio Fiscal alguna pregunta? Ninguna, señora. ¿Por parte de las demás acusaciones alguna pregunta? ¿Por parte de las demás defensas alguna pregunta? Bien, pues hemos terminado. Merci beaucoup. Sí. A continuación, Gilles Saint-Laurent. El señor letrado que le ha propuesto. Sí, una pregunta. Es pariente, ¿no? Siéntese. Siéntese, por favor, en el primer sitio. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Pregúntele su nombre y apellidos. Quel est votre nom et prénom, s'il vous plaît? Mon nom est Saint-Laurent, mon prénom est Gilles. Gilles Saint-Laurent. Pregúntele si es efectivamente el padre de la persona acusada en este procedimiento llamada Saint-Laurent. Êtes-vous le père de la personne accusée dans cette procédure dénommée Saint-Laurent? Oui, c'est Jean-François Saint-Laurent et mon fils, madame la juge. Jean-François Saint-Laurent es mi hijo, señora. Dígale señoría. que por ese parentesco que existe, él no tiene la obligación de comparecer a prestar testimonio en este tribunal. Bon, étant donné votre situation donc, comme père d'une personne accusée, vous n'êtes pas obligé de prêter, de déposer part devant ce tribunal. Mais je n'ai aucune objection à le faire, madame la juge. Quiere hacerlo voluntariamente, entiendo. Vous Bien, voulez pues le faire entonces volontairement. pregúntele si jura o promete decir la verdad. Bon, donc à ce moment-ci, madame la présidente veut savoir si vous jurez ou promettez de dire la vérité. Je jure de dire toute la vérité, madame la Juro juge. decir toda la verdad, señoría. Pues dígale que el Código Penal español castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. Donc le code pénal espagnol punit comme délit le faux témoignage dans une procédure pénale. Y que le va a preguntar, en primer lugar, el letrado defensor de su hijo, que es quien ha propuesto su testimonio. Donc les premières questions vont être posées par l'avocat de votre fils qui vous a proposé comme témoin. Señor letrado. Bonjour. En primer lugar, preguntarle cuál es su formación.
Quelle est votre formation à premier lieu? Je suis avocat depuis 1981 au barreau du Québec. Soy abogado en el Colegio de Quebec desde 1981. Avant de devenir avocat, j'avais également obtenu une licence en lettres spécialisée en histoire de l'Université Laval. Anteriormente era licenciado en Historia por la Universidad... ¿Qué nombre la universidad? Laval. Por la Universidad Laval. Et j'avais également obtenu un brevet d'enseignement de cette même université. Y también tenía una diplomatura de profesorado de esta misma universidad. Et également, j'étais bachelier SR préalablement. Y también bachiller anteriormente. Habitualmente su despacho está en Canadá. Votre bureau se trouve habituellement au Canada? Mon bureau se trouvait spécifiquement à Québec, dans la ville de Québec, qui se trouve, elle, à l'intérieur de la province de Québec. Oui. Sí, estaba en la ciudad de Quebec, que se encuentra en la provincia de Quebec, en Canadá. ¿Usted ha conocido al señor Jean Renard? ¿Avez-vous connu Monsieur Jean Renard? Oui. Sí. ¿En qué circunstancias? Dans quelles circonstances? La première rencontre que j'ai eue avec Jean Renard s'est déroulée à Genève. Mon fils m'avait demandé, ainsi qu'il avait demandé à sa mère, d'assister à la première rencontre que mon fils avait avec Jean Renard. Bien, excusez-moi, oui, je suis désolé. Je reprends. No, j'ai rencontré pour la première fois Jean Renard à Genève. La primera vez me encontré con Jean Renard en Ginebra junto con la madre de mi hijo, que estuviéramos presentes allí. C'était en avril 2002. En abril de 2002. Mon fils m'avait demandé de l'accompagner pour sa première rencontre avec Jean Renard. Mi hijo me había pedido que le acompañara para la primera entrevista con Jean Renard. Et je sais que Jean Renard, à ce moment-là, cherchait à changer de fournisseur pour la création de sociétés au Canada. Porque en ese momento Jean Renard estaba buscando otros proveedores para la creación de sociedades en Canadá. ¿Y al señor Thierry Ullman? ¿Vous connaissez Monsieur Thierry Ullman? Bien plus tard, mais je ne saurais dire exactement la date, j'ai rencontré et M. Ullman, qui est un confrère avocat d'ailleurs, et M. Renard dans leur bureau, parce qu'ils étaient tous les deux associés dans INSAD. Bien, me encontré con el señor Ullman y con el señor Renard más tarde en sus oficinas porque eran socios de la sociedad INSAD. El señor Thierry Ullman era también su colega. Monsieur el abogado. Thierry Ullman était aussi avocat, n'est-ce pas? Tout à fait, M. Ullman est avocat à Genève, oui. Sí, el señor Ullman era abogado en Ginebra. Il partageait ses bureaux avec M. Renard. Y compartía su despacho con el señor Renard. Car tous les deux étaient les associés de INSAD. Porque ambos eran socios en INSAD. En la época usted conoció al señor Renard y a Thierry Ullman. ¿Su hijo tenía algún tipo de sociedad con ellos? À cette époque-là, votre fils avait une société quelconque, un genre de société avec eux? Avec eux, non. Non, pas con du ellos tout. no. Jean Renard et Thierry Ullman, c'était des clients de mon fils. No, Jean Renard y Thierry Ullman eran clientes de mi hijo. ¿Conoce usted al señor Sánchez? Jesús Sánchez. Monsieur Sánchez? Pas du tout. No, en absoluto. Aman Reinhardt. Aman Reinhardt? Pas du tout. No, ¿Y para nada. Carlos Llorca? Carlos Llorca? Pas du tout. Écoutez, j'ai connu ces noms-là il y a peu de temps. Je n'ai jamais eu d'échange, de contact de quelque nature. Yo nunca tuve contactos con estas personas. Me enteré de estos nombres, me enteré de los nombres hace poco. ¿Y en razón de qué se enteró de estos nombres? ¿Y por quelle raison vous avez appris ces noms, les noms de ces personnes qu'on vient de dire? Par mon fils. Mi hijo. Et parce que je suis également les activités du tribunal sur Internet. Por mi hijo y porque también sigo las actividades del tribunal a través de Internet.
¿Usted conoce los expedientes de Primadart? Vous connaissez les dossiers de Primadart? Pour répondre à votre question, si vous me permettez, mesdames et messieurs les juges, j'aimerais vous dire que pourquoi je connais un peu ces dossiers-là. Bien, quisiera explicar por qué conozco un poco estos expedientes, estos archivos. À partir du moment où mon fils a accepté de créer des sociétés au Québec, a partir del momento en que mi hijo aceptó crear sociedades en Quebec, pour le bénéfice de M. Ullmann et de M. Renard, para los señores Ullmann y Renard, à ce moment-là, j'ai vu comment procédait, quel était le modus operandi pour la commande de ces sociétés canadiennes. Entonces fue cuando supe cómo funcionaba la creación de estas sociedades en Canadá. Et j'ai vu, parce que mon fils avait un local dans les locaux de mon bureau d'avocat. Mi hijo tenía un local en las oficinas, en los locales de mi despacho de abogados. On était très proches physiquement. Estábamos muy próximos físicamente. Et bien sûr, nous étions très proches à cause de notre relation familiale. Y por supuesto, estábamos próximos debido a nuestra relación familiar. Alors, il me montrait les bons de commande qu'il recevait de M. Renard et de M. Ullmann pour la création de sociétés. Y me enseñaba los bonos, la petición, la solicitud que me habían hecho para crear esas sociedades. Mi hijo me lo enseñaba. Et si vous le désirez, je pourrais vous dire, parce que je les ai vus personnellement, comment sortiraient ces bons de commande, ce qui était demandé par M. Renard et par M. Ullmann à mon fils por la creación de sociedades. Y puedo explicarles cómo se articulaban estas peticiones hechas por el señor Ullmann y el señor Renard, hechas a mi hijo. ¿Y conoce usted también los expedientes de la sociedad Urege? Vous connaissez le dossier de la société Urege? J'ai vu passer des bons de commande pour cette société sí, et pour les deux sociétés Primadart. Sí, para esta sociedad sí lo vi, la solicitud, y también para la sociedad Primadart. ¿Y qué específicamente era el apoderamiento que tenía que hacer su hijo? ¿Y qu'est-ce que votre fils devait faire exactement? Selon, il avait un pouvoir ou qu'est-ce qu'il devait faire? Selon les instructions qu'il recevait, il constituait une société canadienne à partir des spécifications données par M. Renard y par M. Ullmann. Bien, tenía que constituir sociedades canadienses a partir de especificaciones indicadas por el señor Renard, Monsieur Ullmann, y el señor Ullmann. En cuanto a Dumar Investments, ¿conoce usted también el expediente? ¿Vous connaissez le dossier de Dumar Investments? Dumar. Dumar, sí. Dumar Investments. J'ai vu également passer des documents, mais je dois vous dire que par rapport à ce dossier, M. Renard s'est déplacé à Québec. Bien, para sí lo vi, sí vi la solicitud, pero para concretamente esta empresa, el señor Renard se desplazó a Québec. Il a rencontré avec mon fils des représentants de la Banque nationale. Tuvo una reunión con representantes del Banco Nacional junto con mi hijo. Et je l'ai invité à souper chez moi. Je ne sais pas si on doit dire souper ici en Espagne, mais en fait, pour le repas du soir. Y les invité a cenar a mi casa. Outre le fait qu'il n'a pas aimé mon café italien, aparte del hecho que no le gustó mi café italiano, il m'a expliqué quel était le plan qu'il poursuivait avec la société Dumar. Me explicó lo que pensaba hacer con la sociedad Dumar. Et il m'a demandé, comme avocat, de donner mon opinion sur la transaction qui était éventuelle à ce moment-là. Y pidió mi opinión como abogado para la transacción que se estaba llevando a cabo en ese momento. Me disant notamment, et là je ne crois pas révéler du secret professionnel, mais me révélant notamment qu'il avait l'intention que cette société se porte acquéreur d'actions de sociétés étrangères. Se porte garant? Non, action du capital action.
de bueno, société sí, étrangère. no creo que vaya a revelar ningún secreto, pero era una sociedad que compraba acciones de capital extranjero, de sociedades extranjeras. ¿Y sabe usted qué tipo de diligencias debidas se tenían que hacer para esta operación? Vous savez quel genre qu'est-ce qu'on devait faire, les démarches qu'on devait faire pour cette transaction? Je sais, mais si ma mémoire est fidèle, qu'il s'agissait d'acquérir des terrains d'une part, et d'autre part, comme me l'avait dit M. Renard, que cette compagnie pouvait se porter acquéreur d'actions, du capital action de sociétés étrangères. Bueno, entre ellos comprar terrenos y también comprar capital, o sea, comprar acciones de sociedades extranjeras. Me había dicho el señor Renard. Y según este conocimiento, Dumas era la propietaria real de las acciones de Coinpel. Alors, Dumas était la propriétaire réelle des actions de Coinpel. L'information que j'avais était au sens contraire. La información que yo tenía era al contrario. ¿Conoce usted la sociedad Pilmington? ¿Vous connaissez la société Pilmington? Oui. Sí. ¿Puede usted explicar? Pilmington había sido una sociedad del despacho de ustedes. Pilmington avait été une société de votre bureau? Oui, pour répondre brièvement à la question, oui, mais si vous voulez bien, je dois vous dire que mon épouse et moi, mon épouse qui est également avocate, et moi avons formé notre bureau d'avocat en 1982. Bueno, mi esposa y yo, mi esposa que también es abogado, montamos nuestro despacho de abogados en 1982. En 1982, oui. Par la suite, de nouveaux associés se sont greffés à notre bureau d'avocat. Posteriormente, hubo nuevos asociados en nuestro despacho. C'était en 1986 que ces nouveaux associés se sont greffés à notre bureau d'avocat. Estos nuevos asociados llegaron en 1986. Nous avons donc décidé de créer une société pour s'occuper de la portion gestion administrative du bureau d'avocat. Bien, entonces ahí decidimos crear una sociedad para que se ocupara de la gestión administrativa del despacho. À ce moment, la société que j'ai incorporée était une société numérique. Le titre exact, c'était 2418 3584 Québec Inc. C'était donc en 1986. El nombre de la sociedad era una sociedad numérica, que era el 24 18 35 84 Québec.inc. Par la suite, du fait que ces nouveaux associés n'étaient plus des associés, posteriormente, puesto que estos nuevos socios ya no eran nuevos socios, j'ai demandé à mes fils, parce que j'en ai 3, s'ils étaient intéressés à cette société qui était déjà créée. Le pregunté a mis hijos, tengo 3, si estaban interesados en esta sociedad que ya había sido creada. Alors, puisque mes fils refusent rarement quelque chose que leur père leur offre, y ya que mis hijos raramente rechazan algo que su padre les ofrece, ils ont pris cette société en main et ils ont changé le nom qui est devenu Gestion PME Incorporée. Cogieron se hicieron cargo de esta sociedad y cambiaron el nombre a Gestión PME. C'était en 1990. En 1990. Sauf qu'il ne s'est rien passé dans cette société par la suite et que ils ont fait faire des bilans de fermeture de la société. Como ya no tuvo ningún movimiento, pues hicieron los documentos de cierre de esta sociedad. Même si les bilans de fermeture avaient été faits, la société a théoriquement continué d'exister. Pero a pesar de que el balance de cierre se había hecho, la sociedad permanecía donc ouverte mais sans activité. Voilà. Permanecía abierta pero sin actividad. Par la suite, je sais que M. Renard et M. Ullmann
ont voulu obtenir une société qui avait un certain nombre d'années d'ancienneté. Posteriormente me enteré de que el señor Renard y el señor Ullmann querían adquirir una sociedad que tuviera una cierta antigüedad. Cela permettait, disait-il, d'avoir plus de facilité à louer des locaux ou à obtenir du financement. Porque según ellos esto permitía más fácilmente alquilar locales u obtener financiación. Si la chose devenait nécessaire pour eux. Si lo necesitaban. Ils ont donc acquis, c'est-à-dire qu'en 2004, je ne saurais dire exactement quel mois, mais je pense que c'est à l'été 2004, Gestion PME Saint-Laurent a changé d'actionnaire, a changé d'administrateur, et c'est devenu Gestion Pelmington SA. Luego sobre el verano más o menos, que no me acuerdo exactamente, de 2004, tras esta compra, Gestión PME Saint Laurent cambió de nombre y se pasó a llamarse Gestión Pilmington. Su hijo era administrador de Gestión Pilmington. Votre fils était l'administrateur de Gestion Pilmington? Mon fils, à ma connaissance, n'a jamais été autrement qualifié que fondé de pouvoir des sociétés. Que yo sepa, mi hijo nunca fue otra cosa que apoderado de sociedades. Sous réserve de la société du Mar, si ma mémoire est bonne. Excepto la sociedad du Mar, si mi memoria es correcta. Respecto a Dumar, hay una serie de documentos en donde aparece la dirección 2954 Boulevard Laurier a Montreal. Aparecen, en fin, para hacerlo más ágil, no señalo la documentación, pero está aportada con nuestro escrito de defensa. Aparece la dirección 2954 Boulevard Laurier en Montreal. ¿Sabe usted qué es esta dirección? Donc, en ce qui concerne les documents relatifs à la Société du Mar, il apparaît une adresse qui se trouve au 2954 Boulevard Laurier à Montréal. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Je ne comprends pas qu'on puisse dire 2954 Boulevard Laurier à Montréal. Vous savez, Montréal est une ville qui est située à environ 250 kilomètres de Québec. Bueno, no entiendo que figure esta dirección, porque Montréal es una ciudad que está a unos 250 kilómetros de Québec. Il y a sûrement une erreur quelque part, parce que le boulevard Laurier, c'est à Québec, ce n'est pas à Montréal. Porque además el boulevard Laurier está en Québec, no está en Montréal. Por lo cual tiene que haber un error en alguna parte. ¿Sabéis si su hijo ha estado alguna vez en España o en Gibraltar? Avez-vous connaissance que votre fils était en Espagne auparavant ou à Gibraltar? Ah, mais absolument pas. Non, je n'ai vraiment pas connaissance qu'il soit allé. Ça me surprendrait qu'il ait été... Vous parlez de quelle année, maître? ¿De qué año hablan ustedes? A ver, habló antes del proceso en que se le ha llamado desde España. Donc, avant cette procédure. Alors, je sais qu'il est venu en Espagne pour la première fois. Quand? Au moment des procédures devant ce tribunal. Sé que mi hijo vino a España por primera vez cuando le llamaron para este procedimiento. ¿Y a Gibraltar? ¿Y a Gibraltar? Jamais à ma connaissance. Que yo sepa, nunca. Vous savez, je répète, nous étions très proches physiquement et d'amitié, si je peux exprimer ainsi. Y además quiero subrayar que estábamos muy cercanos, tanto de proximidad física como de relación hasta de amistad ya. ¿Sabe usted por qué en 2008 su hijo trasladó su domicilio y se fue a vivir a Suiza? Savez-vous pour quelle raison votre fils en 2008 a déménagé à Suisse? Oui, il est déménagé en Suisse en septembre 2008. Oui, fue a Suiza en septiembre del 2008. À mon grand désespoir d'ailleurs et à celui de sa mère, parce qu'on perdait nos petits-enfants. Pues con gran disgusto por mi parte y por parte de su madre, porque perdíamos a nuestros nietos. Sauf qu'il ne pouvait plus gagner sa vie au Québec. Pero que ya en Québec ya no podía ganarse la vida. Tous ses comptes bancaires avaient été saisis
par l'impôt canadien Todas et las cuentas québécois. bancarias habían sido incautadas por las finanzas canadienses, Ministerio de Finanzas canadienses. Il faisait face à des avis de cotisation de plusieurs millions de dollars. Se hacía frente a avisos de cotización de varios millones y millones de dólares. Donc, ça lui était impossible de faire vivre sa femme, son épouse, se faire vivre ses enfants. Dans ces circonstances-là, il n'avait plus rien et il n'avait plus la possibilité de travailler. Pues no tenía ya nada más, no tenía la posibilidad de trabajar y no podía mantener a su esposa y a sus hijos. C'est un moment très difficile pour toute notre famille. Fue un momento muy difícil para toda nuestra familia. ¿Sabes si Jean-François Saint-Laurent había estado en Suiza anteriormente? ¿Y en qué fechas aproximadamente había estado? Savez-vous si Monsieur Saint-Laurent avait été en Suisse auparavant et dans quelle date plus ou moins? Je ne peux pas affirmer à quelle date, mais je sais qu'il était allé en Suisse à, je ne sais trop, 3 ou 4 reprises. Pues no sé, no puedo precisar las fechas, pero sé que en 3 o 4 veces había estado en Suiza. ¿Sabe usted por qué ha tenido estos problemas con los impuestos? ¿Su hijo ha tenido estos problemas con los impuestos en Canadá? Avez-vous connaissance pour quelle raison votre fils a eu ce problème avec les impôts au Canada? Oh oui, hélas, oui. Sí. Je l'ai su parce que un enquêteur fiscal qui s'appelle Éric Fortin a fait un affidavit au soutien d'avis de cotisation invoquant que Jean-François avait touché des millions et des millions de dollars qu'il n'avait pas déclarés à l'impôt. Bien, me enteré porque hubo un inspector de Hacienda, un tal Éric Fortin, que dijo... Éric Fortin. Éric Fortin. ¿O Fortin? O Forte. ¿Fortin o Fortin? F-O-R-T-I-I-N. F-O-R-T-I-I-N. Deux I comme ça? Non, un seul I. Fortin, F-O-R-T-I-N. Bueno, que decía que mi hijo había ingresado millones de dólares. Et à cette époque, M. Éric Fortin travaillait en collaboration avec un agent de la Gendarmerie royale du Canada. En ese momento el señor Fortin trabajaba con un agente de la Gendarmería, de la Real Gendarmería de Canadá, qui est la police fédérale au Canada. Que es la Policía Federal en Canadá. Et il travaillait également en collaboration avec un avocat qui s'appelle Maître Daniel Beauchamp. Y también trabajaba en colaboración con un abogado que se llamaba Daniel Beauchamp. Qui travaillait pour Justice Canada. Que trabajaba para la Justicia Canadá. Beauchamp, el nombre B-E-A-U-C-H-A-M. C-H. No, los nombres propios no interesan. Siga, por favor. Son los que habían llevado la acción ante Revenu Canada, que es el nombre de la agencia tributaria de Canadá, ¿no? Sont ceux qui avaient entamé l'action auprès de l'agence tributaire Revenu Action du Canada. Il est clair, et je l'ai vu dans la correspondance, que les cotisations émises contre Jean-François et ses sociétés étaient le fruit d'une communication entre une Madame Sterling et M. Beauchamp et acolytes. Bueno, me enteré que las cotizaciones fruto de toda esta comisión era un conocimiento, una colaboración entre Sterling y una señora Sterling y el señor Beauchamp. ¿Cómo acabó? Sí. ¿Cómo ça s'est terminé? Alors, c'est tellement vrai Señor letrado, no son temas que afecten al objeto de este juicio. Es el resultado de esa investigación realizada en Canadá, así que por favor vaya a otro tema. Entonces, la cuestión
n'est pas nécessaire parce que ce sont des questions de Creo que también no tiene oportuna protesta. ¿Puedo preguntar al menos el nombre de las sociedades porque se han aportado de las sociedades de... Sí, de las sociedades pregunte. Sí. Madame juge, est-ce que je dois répondre à la question de savoir comment ce dossier s'est terminé? Non. Non. Monsieur l'avocat va vous poser une autre question. ¿A qué sociedades su hijo implicaba esa investigación? Dans cette enquête, quelle société était impliquée? Jean-François, il était personnellement impliqué. Estaba personalmente implicado. Et ces deux sociétés étaient impliquées. Y sus dos sociedades estaban implicadas. Ainsi que son épouse. Así como su esposa. ¿Hubo algún tipo de acción que interviniera la Desjardins en la casa Desjardins? Il y a eu une action quelconque où Desjardins avait intervenu? Je vais tenter d'être le plus bref possible, Voy a Madame intentar juge, ser lo más Madame breve juge. posible, señoría. Sí, porque no entendemos. J'ai pris des procédures pour obtenir de la Caisse populaire Desjardins exactement les comptes où mon fils ou ses sociétés étaient signataires au compte ou étaient titulaires du compte. Excusez-moi, mais je vais vous demander d'éclaircir ça. Donc, vous avez pris des procédures pour pouvoir avoir accès au compte. Je vais formuler autrement, si vous, parce que je sais que Madame juge ne veut pas que je réponde à des questions qui ne sont pas pertinentes. Sí, voy a formularlo porque sé que su señoría no quiere que conteste a preguntas que no son pertinentes. Alors, je vais être très très bref, Madame juge. L'institution financière, la Caisse populaire Desjardins, La institución financiera, la Caja Popular Desjardins, m'a donné un écrit par affidavit me envió un escrito por affidavit démontrant que mon fils n'était ou ses sociétés n'étaient ni titulaires ni signataires des comptes bancaires qui ont été transmis par le gouvernement du Canada aux autorités judiciaires espagnoles. En el cual me demostraba que mi hijo no era ni titular ni signatario de esas cuentas bancarias. Pero le había preguntado el señor letrado el nombre de esas sociedades. Monsieur l'avocat, vous avez demandé le nom de ces sociétés. ¿Qué sociedades eran? Que entiendo que es a las que se refiere la pregunta, la respuesta que nos está dando. Donc la question que vous avez répondu fait référence à quelle société? Aux sociétés qui sont identifiées comme annexes au rapport du caporal Jean Risson qui ont été transmis aux autorités judiciaires espagnoles. Con relación al anexo del señor Jean Risson que se enviaron a las autoridades judiciales españolas. Perdón, el nombre de Harrison no es Jean, ha dicho Jean. Vous avez dit Monsieur Jean Risson? Harrison. 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 ¿Hay alguna pregunta por parte del Ministerio Fiscal? Sí, con la venia. Solo queríamos exhibir al señor Saint-Laurent un documento y a la vista del documento que se exhiba hacerle dos preguntas nada más. Sería, lo tengo yo localizado en mi ordenador. Sí, mire, se le va a exhibir un documento que obra en las actuaciones, se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria Suiza de 7 de mayo de 2007, tomo 18, páginas 7.339 y siguientes. El señor Salomón lee bien lo que tiene a la vista. ¿Vous pouvez lire ce qui est? Oui, très bien, monsieur le procureur, oui. Sí, por supuesto. Bien, mire, este es el registro de sociedades del sistema CIDREC relativo a gestión Pilmington. Voy a ir bajando para que vaya teniendo en el ámbito de la pantalla todo lo que quiero que vea, ¿de acuerdo? Conseil registre de société en relation à la société Pilmington. C'est un extrait de l'état des renseignements, à ce que je constate, qui émane du registraire des entreprises du Québec, monsieur le procureur. Sí, es un extracto que procede del registro de Quiero que vea aquí donde dice
personas relacionadas, personnes liées, ¿de acuerdo? Voyez où c'est indiqué personne liée? ¿Va? Dice accionista 9105-2761 Quebec Inc. Esta es la sociedad de su hijo, el señor Jean-François Saint-Laurent. La société, donc 9105 Québec Inc., c'est de votre fils, M. Saint-Laurent? Il me semble que c'est une société qui appartenait à mon fils. Sí, creo que me parece que es una sociedad que pertenecía a mi hijo. Bien, y donde dice abajo administrador, señor Jean-François Saint-Laurent, dice aquí administrador, ha dicho el señor Saint-Laurent antes que él que entiende que su hijo solo ha sido apoderado de estas sociedades, pero que no tenía cargos de administración efectiva. Là, c'est indiqué, cet administrateur. Vous avez dit que qu'il n'avait pas de responsabilité administrative. Ce que je vois, Monsieur le procureur, c'est qu'il s'agit du document qui sert, qui sert à la constitution de la société. Dice que es un documento que sirve para la constitución de la sociedad, que lo estoy viendo más abajo. Alors, les choses se passent de la façon suivante. Entonces, esto pasa de la manera siguiente. Un bon de commande est émis pour créer une société. Se envía una solicitud para crear una sociedad. La société est incorporée. Se incorpora a la sociedad. Il doit apparaître des noms pour les administrateurs. Tiene que aparecer un nombre para los administradores. Mais par la suite, parce que je vois que c'est en date du 13 juillet 2004. Yo veo que esto es el 13 de julio de 2004, con lo cual, posteriormente, par suite, donc, doit être fait ce qu'on appelle une déclaration initiale. Se debe de efectuar lo que se llama una declaración inicial. Et c'est dans cette déclaration initiale qu'apparaissent véritablement les véritables actionnaires et les véritables administrateurs de la société. Y en esta declaración inicial es donde aparecen realmente los administradores. Les administrateurs, Voilà, d'ailleurs, vous avez, voyez-vous... Bueno, de hecho lo tienen ustedes ahí. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je procède personnellement et que tous les bureaux d'avocats à ma connaissance procèdent. Es así como yo actúo, así como todos los abogados que on incorpore une société, je me mets administrateur jusqu'à la déclaration Se initiale. incorpora una sociedad, yo me pongo como administrador hasta la declaración inicial. Et quand la déclaration initiale est émise, peu après, par la suite, Y posteriormente, cuando la le declaración nom véritable. inicial ya se está Sí. ya ¿Y se ha qué- puesto, se pone el nombre. ¿Quiere decir el señor Saint-Laurent, disculpe, el señor Gilles Saint-Laurent? No tiene micrófono. Perdone. Usted ha dicho jusqu'à la declaración inicial hasta o la declaración. juste o solo en la declaración inicial. Vous avez dit jusqu'à la déclaration initiale ou juste la déclaration Non, initiale? jusqu'à la déclaration initiale. Ce qui fait foi... D'ailleurs, le régisseur des entreprises ne demande même pas le nom en général de l'administrateur au moment de la constitution de la société. Por favor, quería saber si el señor Gilles Saint-Laurent reconoce aquí la firma de su hijo. Est-ce que vous reconnaissez là la signature de votre fils? Vraiment, je ne saurais dire, monsieur le procureur, avec tout le respect, je ne saurais dire. Bueno, con todos mis respetos no podría decirlo. De acuerdo, muchas gracias. Ninguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta por los acusadores, otras acusaciones? ¿Alguna pregunta por otras defensas? Sí, con la venida de su señoría. Javier Aparicio, en representación de Jean-Gaston Bernard Renard. Señor Saint-Laurent, buenas tardes, gracias por su presencia aquí. Yo quisiera hacerle unas preguntas muy concretas porque hay alguna cosa que no he entendido. C'est l'avocat de Monsieur Renard. El encargo que realiza el señor Renard y el señor Ullman a su hijo, el señor Saint-Laurent, de constituir compañías en Canadá, las compañías Ures y Primadar, no son para el señor Renard ni para el señor Ullman, sino son para unos clientes de Isaac Genève. Bon, la requête que M. Renard Ullman avait fait à M. Saint-Laurent de constituer de compagnies, de sociétés au Canada comme Ourège et Primadar n'était pas pour eux. C'était pour la société. ¿Puede repetir la sociedad, por favor?
Primadart y Ures. Sí, pero luego no era para ellos, eran para... No era para ellos, sino era para unos clientes de una compañía fiduciaria suiza que se llama Insad Genève. Bon, c'était pas pour eux, mais c'était pour des clients d'une société à Genève qui s'appelle INSAD. Ce que j'ai compris, Monsieur le procureur, c'est effectivement ce que vous dites. Lo que yo entendí es efectivamente lo que dice usted. Que des clients de Messieurs Ullmann et Renard désiraient obtenir des sociétés canadiennes. Clientes de Ullmann y Renard deseaban tener sociedades canadienses. Et que dès lors, Monsieur Renard et Ullmann demandaient à mon fils Jean-François de constituer ces sociétés canadiennes. Los señores Renard y Ullmann pedían a mi hijo que constituyera estas sociedades. C'est ce que j'ai compris du scénario. Es lo que yo entendí de todo este escenario. Una segunda pregunta, señor Saint-Laurent. Ha hablado usted de una reunión en Canadá, donde estuvo reunido con su hijo y con el señor Renard, y el motivo de la reunión era aperturar una cuenta en el Banco Nacional de Canadá de la compañía Dumar. ¿Es cierto que el Banco Nacional de Canadá solicitó para aperturar esa cuenta la realización de unas due diligence con relación a la operación de compra de la compañía Coimpel? Donc vous avez eu une réunion, vous avez dit à Canada avec chez vous au Canada avec votre fils et les Renard, n'est-ce pas? Pour demander à la Banque nationale du Canada de créer cette société. Alors, est-il vrai que cette banque vous avait demandé des documents de due diligence pour créer cette société, la société Coimpel? Je sais que M. Renard et mon fils a pris un rendez-vous pour M. Renard à la Banque nationale. Yo sé que mi hijo se citó con el señor Renard en el banco. Je n'étais pas présent lors de cette rencontre avec le représentant de la Banque nationale. Yo en ese momento no estaba presente en esa reunión con los representantes del Banco Nacional. C'est par la suite, après cette rencontre, que j'avais invité M. Renard à venir goûter à mon café italien. Posteriormente fue cuando yo invité al señor Renard a venir a mi casa a tomar un café. Bien, sí, una pregunta. Con relación a la inspección que sufrió su hijo en Canadá, ha mencionado usted a la señora Sterling. La señora Sterling es una inspectora de Hacienda española llamada Jabbar Sterling. Es innecesaria la pregunta. Esos temas se han declarado... Con la venia de su señoría y con el debido respeto, la señora Jabbar Sterling, que es... Si me permite, su señoría, el uso de la palabra y con todo el respeto... El tribunal conoce perfectamente en qué posición se encuentra la señora Jabbar en este procedimiento y considera la pregunta, precisamente por eso, impertinente. Así que, por favor, señor letrado, otra pregunta. Con su venia quisiera hacer constar mi más respetuosa protesta a los efectos legales oportunos. Sí. Bien, la inspección tributaria, le daré otra pregunta. La inspección tributaria que le hicieron a su hijo en Canadá acabó archivándose. Es innecesario, no interesa a este tribunal, son hechos que han ocurrido después de iniciar este procedimiento y no le interesan al tribunal. Por favor, no vinculan de ninguna manera la decisión que este tribunal tiene que tomar, ni los hechos que están sometidos a este tribunal. Por eso la pregunta se considera innecesaria. Otra pregunta, señor. Con la venia de su señoría quisiera que se hiciera constar mi más respetuosa protesta. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Hemos terminado. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame juge, messieurs les juges, je vous remercie de votre attention. Una vez concluido el calendario previsto para el día de hoy, se levanta la sesión. Quedan citados para mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, señores.